इस्तग़फ़ार का ज़ुबान पर जारी होना किस बात का इशारा हो सकता है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में जानेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह का सबसे बड़ा राज। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक आपकी ज़ुबान पर बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह आना शुरू हो जाता है? क्या ये सिर्फ़ एक आदत है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई ख़ास इशारा है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस बंदे की ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार जारी हो जाए, समझ लो अल्लाह पाक ने उसकी तरफ रहमत का दरवाज़ा खोल दिया है। लेकिन ये इस्तग़फ़ार क्यों नसीब होता है? क्या हर शख्स को ये सादत मिलती है? क्या हर शख्स की ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार जारी कर दिया जाता है? आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। सबसे पहली बात ये मोहतरम सामीन के इस्तग़फ़ार है क्या? इस्तग़फ़ार सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का नाम नहीं, ये अपने रब के सामने अपनी कमज़ोरी, अपनी गलतियों और अपनी मोहताजी का एतराफ़ होता है। जब बंदा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है तो वो गोया अल्लाह ताला से कहता है कि ऐ मेरे रब, मैं गलती करने वाला हूँ, लेकिन मुझे तेरी रहमत पर कामिल यकीन है, तू मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब इस बारे में फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। यानी अगर अल्लाह पाक किसी बंदे से नाराज़ हो जाए तो वो इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक भी खो सकता है, लेकिन जिसकी ज़ुबान पर बग़ैर कोशिश के बार बार इस्तग़फ़ार आ जाए, यानी उसकी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार जारी कर दिया जाए, उसे तौफ़ीक नसीब हो जाए, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ताला से अपनी तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह पाक का ये ख़ास इशारा है कि अल्लाह पाक उसे अपनी तरफ बुला रहा है, और ये बंदे का अल्लाह की तरफ लौट जाने का नाम है अगर इस्तग़फ़ार आपकी ज़ुबान पर जारी हो गया है। तो इस्तग़फ़ार ज़ुबान पर जारी होने की चंद निशानियां हैं नाज़रीन मोहतरम, चंद इशारे हैं, ज़रा समझिएगा। पहली निशानी है, अल्लाह ताला आपको गुनाहों से पाक करना चाहता है। अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो जो पहला इशारा ये है कि अल्लाह पाक आपको गुनाहों से बचाना चाहता है। दूसरी निशानी ये है कि अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह का आप विर्द करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो आपके दिल में नरमी पैदा हो रही है। तीसरी बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करने का रास्ता हमवार कर रहा है। अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द कर रहे हैं और इस्तग़फ़ार आपकी ज़ुबान पर जारी हो गया है, तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। चौथी बड़ी निशानी, मुसीबतें हल्की होने लगती हैं और दिल को सुकून मिलने लगता है। जब इस्तग़फ़ार ज़ुबान पर जारी हो जाए तो ये भी इस बात का इशारा है कि अल्लाह पाक आपकी मुसीबतों को टाल देगा आप पर से, और आपके दिल को इत्मीनान से भर देगा। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक में हज़रत नूह ने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि बारिशें, रिज़्क़, औलाद और बागात अता फरमाएगा। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी ही नहीं बल्कि बरकतों का ज़रिया भी है। नाज़रीन मोहतरम, अगर ज़ुबान पर खुद ब खुद इस्तग़फ़ार आना शुरू हो जाए तो इसे मामूली बात ना समझे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक दावत हो सकती है, एक पैगाम हो सकता है, एक ख़ास इशारा हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की मिक़दार बढ़ा दें, इसकी तादाद बढ़ा दें, और जितना हो सके अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र हर वक्त करते रहा करें। सुबह शाम चलते फिरते काम करते हुए भी अपनी ज़ुबान को अस्तग़फ़िरुल्लाह से तर रखा करें। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का खूबसूरत कौल के मफ़हूम कुछ ऐसा है कि जिसे अल्लाह पाक मुआफ़ करना चाहे ना, पहले उसे इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक अता कर देता है। अगर आज आपकी ज़ुबान पर बार बार इस्तग़फ़ार आ रहा है, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र हर वक्त कर रहे हैं, तो शायद ये आपके रब की रहमत की दस्तक हो सकती है।
یہ اشارہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ استغفار کا زبان پر بار بار جاری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک آپ کو بخشنے چاہتا ہے، اسی لیے آپ کی زبان پر استغفار جاری کر دیا گیا۔ تو اس دستک کو نظر انداز نہ کیجیے، آج ہی دل سے توبہ کریں، استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے اوپر پھر کھلتے دیکھیں۔ ناظرین محترم، استغفار، استغفر اللہ کا ذکر کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر آپ کی زبان پر خود بخود ہی استغفار جاری کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ پاک کا ایک خاص پیغام آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں نا کہ جب انسان اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ استغفار کے ذریعے یعنی استغفر اللہ کے رستے سے ہوتے ہوئے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ پاک معاف کرنا چاہتا ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر استغفار جاری کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کی زبان پر بھی استغفر اللہ کا ذکر رہتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ناظرین محترم، سرکار واصف علی واصف صاحب کی بصیرت اور اقوال کی روشنی میں یہ ایک بہت بڑا پیغام اپنے رب کی طرف سے سمجھیے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق دے رکھی ہے استغفار کرنے کی تو یہ میرے رب کا آپ پر خاص کرم اور خاص فضل ہے کہ وہ آپ کو اپنی محبت کے لیے چن رہا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک کی محبت کسی دل میں آتی ہے تو اس میں وہ شخص اپنی ندامتوں، اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار ہر وقت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو استغفر اللہ اور اس کی فضیلت بے انتہا ہے ہمارے اسلام میں، اور اگر آپ استغفار ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور زبان پر جاری کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے ذکر کے لیے چن لیا ہے، اور ذکر الہی کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ذکر بھی ایسا جو آپ کے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ تو ناظرین محترم، سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہمیں ملتا ہے، جو ان کے اقوال کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ انسان جب استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے گناہ مٹنے لگتے ہیں، اس کی زندگی اس پر آسان کر دی جاتی ہے، اس کی مشکلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اس کے معاملات کو اس پر آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں، اپنے رب کی رحمتیں اپنے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی رحمتوں کا دروازہ اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہیں، تو پھر استغفار کی کثرت ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں تاکہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو مٹائے بھی اور آپ کو اپنا قرب بھی نصیب کرے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں لکھیں استغفر اللہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے اور اپنی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔